Galing pa kami pool eh. Ay, oo. Kayo na Pero yung... naligo ka na today. No, di pa. Today? Di pa. Kayo ng dalawa. Hindi. morning. Hindi. After na ako ninyo. Hindi ako Kami ni naligo Josh. kanina morning. Yes, nakuha ko na. Ano, kala ko na. Ate, lang nakaligo ka na? Hindi pa, waiting pa. Sige. Ikaw na ate una. After din na Dustin. Pero kanina. After Dustin. Hindi, pero mag-ano lang ako yung half lang. Oh, sige. Okay lang? Wala ka na. Ate, yes? Kung sino na naman, pwede mag CR lang ko, bibi lang mag-CR. Ikaw na muna, wait lang. lang again. Sorry. Salamat. Kanina to. Sorry. You want another shirt? No. Bibigyan natin Clarice siguro. Salamat. Sorry. Ay, alam ko na. Kaya pala, ang sakit. Kasi nga, meron ako. Pinipini. Get self-gets. Oo, talaga. Lagkit na nga feeling. Lagkit, bro. Nag-kit, Paps. Paps. Sabi nga, may chlorine ka na na hewan. Oo eh. Oo nga pala, hindi kayo naligo ka. Dapat natulog na tayong ganito. Bro. Wala na, bro. Hindi ko kaya yan. Uy, babalik. Ipapasok ko yung planta. Sa kwarto. Ah, you need to? Bro, baka Sa lang... kwarto? They might take. Baka yan. Okay. Let's just hide it sa curtain. O, kaya lang... Go. Go, Ash. Yun doon. Atik lang. Ikaw na muna. Ay, si Atik lang pala. Pag wala si atik lang, ikaw na bro. Super fast. This one na. Oh, thank you. ACAC. Gotcha, bro. You are crazy. Yeah. She makes everybody go Crazy. crazy. Go, Esnir. Esther, naligo na? Hindi pa. Oo nga. Uy, si Esther na. Si Esther na. Dito, after this. Hindi, dun sa kabila, umihi lang. Dos. Bakit hindi mo suot yung couple ano natin? Mika. Ay, back to Esther na. Every time na makikita kita yan ng... Miss kita, Esther. Kakainis. Esther, Go, Esther. Choco munchkin, honey, butternut, honey dip. River. Pangit naman nun. Ay, perfect tap. Ay, dapat yung... Dapat may space eh. May space. Hindi pa. Yun. Just here, ate. After Oh. this, go na. We have one night naman. Where's my last one? Wala pa na ba? Ayun yun. Oh. Dami kasi tumbler. Natuwa lahat ng nire-review. Hala yung tumbler ko. aside from us. Ay, mas nalaban mo ba yung maliit kong towel? Pinalaba ko. Pinalaba ako. Gusto mong gamitin to, ate, for your face muna. Hindi ko pa to ginamit. Ate? Ay, oo nga pala. Ganyan din ako kay AC. Kasi nagkasanayan ko. Housemates, kunin ang water sa storage room. Doon, narinig. Water sa storage room. Tapos wag ka na. Next ka na eh. Jacket lang ata next eh. Dito. Ako na dito na. Sakit na ulo ko eh. So, live, bro? Ay, di na. Yeah, bro. Sleep na tayong lahat. Go, Dust. Ano na ako, 1 minute. Go, Paps. Hey, we're good, Paps. Bibili ako, Dustin, ha? Ready, ready? Wala. Bibili kami. Paps, sa dalawang minuto. Bibili kami. Paps, sa 1 minute, Paps. Magkumad ka lang, kumad ka lang. 60 seconds ka lang. Magkumad tayo. 3,000, 4,000. Sabi mo, 1
1 minute, bro. 80 seconds. Sige, 1 minute 30 seconds. 90 seconds. Go. 1, 2, 3, 4, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, Hoy! 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, After Dustin. 20 ako. 21,000, 22, 23,000, 24,000, Ang cute-cute 25,000, niyo! Ito po po. 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, That's yours. Okay. 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46, 47, 48, 49, 50. 48, 49, 50, 51, 52, Okay na. Guys, pwede ba akong 54,